गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यह भिडियो आम स्पेशल ओटीटी किसी सोशल साइंस रो पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीटी दौरान ये भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। ए किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़िक कौन रही देखी ना। प्रथम क्वेश्चन, जातीय जरूरी परिस्थिति घोषणा हेबा संगे संगे संविधान प्रदत्त केउ अधिकार आपे आपे निलंबित हुए? स्वाधीनता अधिकार ना समानता अधिकार ना शिक्षागत अधिकार ना संपत्तिगत अधिकार? तेबे जरूरी इमरजेंसी घोषणा हेबा संगे संगे हमर कौन आपे आपे लॉप हो जाए बोली कह जाए, निलंबित हो जाए, जोटा कि स्वाधीनता अधिकार। आमे बाहर बुलाबुली करबा बा आम जमी स्वाधीन भाव में जेकोसी कम करूँ सेगुड़ा किसी समय निलंबित होता है जरूरी परिस्थिति हेले। तेणु ये ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 2 नंबर, सर्वसाधारण कूप जलाशय रास्ता घाट अबाधरे व्यवहार करने नागरिकर निम्नोक्त मध्यरु केउ मौलिक अधिकार अंतर्भुक्त? स्वाधीनता अधिकार ना समानता अधिकार ना धर्मगत स्वाधीनता अधिकार ना सांविधानिक प्रतिकार अधिकार? तेबे सर्वसाधारण कूप जलाशय रास्ता घाट जो आम चलाबुला करुचे हाट बजार एगुड़ा सब व्यवहार करवा, तेबे कौ अधिकार जाउछि? तेबे यह जो आम कौन समानता अधिकार, समान समस्ते समान भाव में सुविधा सुजोग उपभोग करवा। तेणु ए ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 3 नंबर, मौलिक अधिकार द्वारा नागरिक निजर व्यक्तित्व विकास करने संगे संगे राष्ट्रर केउ क्षमता को संकुचित करे? स्वार्थपरता ना यथेच्छाचार ना अर्थनैतिक ना उदारता? तेबे मौलिक अधिकार द्वारा नागरिक निजर व्यक्तित्व विकास करने संगे संगे राष्ट्रर केउ क्षमता को संकुचित करे? तेबे यार आंसर हो कौन ना यथेच्छाचार। माने राष्ट्र तार मन इच्छा से शासन व्यवस्था चल पार ना, सेमिति करने द्वारा मौलिक अधिकार नागरिक मान क्षुण्ण हम। तेणु ये ऑप्शन भी यथेच्छाचार हो राइट आंसर। यापर 4 नंबर, अधिकार संपर्कित आईन केउ देशर नीति निर्धारण पुस्तक अटे? अधिकार संपर्कित आईन केउ देशर नीति निर्धारण पुस्तक अटे बोली कहुई? अमेरिका ना भारत ना इंग्लैंड ना पाकिस्तान? तेबे यार आंसर हो कौन ना अमेरिका। ए ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 5 नंबर, निम्नोक्त मध्यरु केउ परिस्थिति रे मौलिक अधिकार को सामयिक भावे संकुचित बा स्थगित बा निलंबित रखा जाई पारे? बहिशत्रु बहिशत्रु देश को आक्रमण समय रे ना देशर अभ्यंतरीण कलह समय रे ना जन आंदोलन समय रे ना जरूरी परिस्थिति समय रे आमर मौलिक अधिकार को संकुचित बा स्थगित करा जाई पारे? तेबे यार आंसर हो कौन ना जरूरी इमरजेंसी समय रे। तेणु ए ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 6 नंबर, मौलिक अधिकार को संकुचित बा प्रत्याहार करने क्षमता एमानक मध्यरु काहार अछि? उच्चतम न्यायालय ना राज्यसभा ना संसद ना उच्च न्यायालय? तेबे मौलिक अधिकार को संकुचित बा प्रत्याहार करिवार क्षमता काहा पाखरे रही? तेबे यार आंसर हो कौन ना संसद पाखरे रही। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 7 नंबर, भारतर संविधान रे प्रथमे दिया जाइथिबा मौलिक अधिकार केतोटी थिला, केते गोटी थिला? 6 ना 7 ना 8 ना 9? तो प्रथमे 7 गोटी थिला, परे एबे 6टी हो जाइछि। तेणु प्रथमे दिया जाइथिबा मौलिक अधिकार 7टी, ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 8 नंबर, निम्नोक्त मध्यरु संविधान रे दिया जाइथिबा अधिकार रु केउ अधिकार को बाद दिया जाइछि? संपत्तिगत अधिकार ना स्वाधीनता अधिकार ना समानता अधिकार ना शोषण विरोध अधिकार? तेबे पूर्वर 7टी थिला, एबे 6टी अछि। तो संपत्तिगत अधिकार को काटी दिया है तो ताहा केबे ना 1978 मसीह 44तम संविधान संशोधन आईन द्वारा ताले संपत्तिगत अधिकार को मौलिक अधिकार बाद दिया गला। तो कौन ना धारा 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 300 क धारा 300 ए बा क अनुसार संपत्तिगत अधिकार आउ मौलिक अधिकार नुह आउ एबे हमर 6टी मौलिक अधिकार रही। तेणु ऑप्शन ए संपत्तिगत अधिकार
ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 9 ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି? 21A ନା 22A ନା 24A ନା 25A? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 21A। এই 21A ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମାନତାର ଅଧିକାର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ସମାନତାର ଅଧିକାର ସଂଘ ବା ସମିତି ଗଠନ କରିବା, ନା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ କରିବା, ନା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ନା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା? ତେବେ ସମାନତାର ଅଧିକାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 11 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ କରିପାରିବେ? ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନିୟମିତ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟପାଳ କରିପାରିବେ, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ବାଚସ୍ପତି, ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଯିଏକି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ କରିପାରିବେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 20ରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅପରାଧୀ ବିବେଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରି ରହିପାରିବ, ନା ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ପାଇଁ 2 ଥର ଦଣ୍ଡ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ନା ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ନା 6 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ? ତେବେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 20ରେ? ତ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ପାଇଁ 2 ଥର ଦଣ୍ଡ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 13 ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ କେଉଁ ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା? 1976, ନା 1992, ନା 2006, ନା 2010? ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2010 ମସିହାରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 2010 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଏପ୍ରିଲ 1 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ତେବେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମର 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2010 ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହେଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ? 12 ଘଣ୍ଟା, ନା 18 ଘଣ୍ଟା, ନା 24 ଘଣ୍ଟା, ନା 36 ଘଣ୍ଟା? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 24 ଘଣ୍ଟା। ତ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଧାରାରେ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ କିଛି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି? ଧାରା 19ରୁ 20, ନା ଧାରା 21ରୁ 22, ନା ଧାରା 23ରୁ 24, ନା ଧାରା 25ରୁ 28? ତେବେ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ କିଛି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଧାରା 23ରୁ ଧାରା 24 ମଧ୍ୟରେ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ କିଛି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର ମାନେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲେ ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ସହାୟତା ଆଇନର ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି? ତେବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ବଳରେ, ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ବଳରେ, ନା ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର ବଳରେ, ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ବଳରେ? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ବଳରେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀ ପିଲା ଥିବେ, ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 17 ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନା ଭାଷା, ନା ବ୍ୟବସାୟ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ନା ଭାଷା
भाषा विषय सुरक्षा अधिकार पाई भाषा को प्रचार प्रसार करें निज भाषा को डेभलप करें ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 18 नंबर 6 वर्ष रु 14 वर्ष बयस पर्यंत बालक बालिका मानू बाध्यतामूलक मागणा शिक्षादान व्यवस्था केउ अधिकार अंतर्भुक्त सूचना अधिकार ना शिक्षा अधिकार ना नैतिक अधिकार ना समानता अधिकार। तेरे 6 रु 14 वर्ष बयस पर्यंत बालक बालिका मानू मागणा शिक्षा देवा हूँ कौन ना शिक्षा अधिकार ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 19 नंबर संसद द्वारा केबे सूचना अधिकार आईन प्रणयन करा 2002 मसीहा ना 2003 ना 2004 मसीहा ना 2005 मसीहा। तेरे यार आंसर हो कौन ना 2005 मसीह सूचना अधिकार आईन प्रणयन करा ऑप्शन डी राइट आंसर। 20 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी जातीयतावाद सहित संयुक्त अटे जातीयतावाद मानविकता ना सहनशीलता ना देश प्राणता ना आध्यात्मिकता। जातीयतावाद सहित तेरे कोटा हो पार आंसर हो कौन ना देश प्राणता देश देश प्रीति देश प्राणता देश प्रेम तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 21 नंबर जातीय संहति परिषद केबे गठन करा जायथिला 1959 मसीहा ना 1960 मसीहा ना 1961 मसीहा ना 1962 मसीहा। तेरे यार आंसर हो कौन ना 1961 मसीहा ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 22 नंबर निम्नोक्त केउ श्रेणी व्यक्ति मानू मागणा आईन सहायता दि जावर व्यवस्था रही मागणा आईन निर्यातित महिला ना श्रमिक श्रेणी ना अर्थनैतिक दुर्बल श्रेणी ना संख्यालघु। तेज मागणा आईन व्यवस्था अर्थनैतिक दुर्बल श्रेणी लोक मानू दि जावर व्यवस्था रही ऑप्शन सी हो राइट आंसर। 23 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी जातीय संहति रे बाधा सृष्टि करुछि आर्थिक स्वच्छलता ना सहयोगिता ना सांप्रदायिकता ना सुस्थ परंपरा। तेज जातीय संहति रे बाधा सृष्टि करुछि एई चारोटी मध्यरु कोटा हबो ना हो सांप्रदायिकता धर्म भेदभाव धर्म धर्म मध्य जो विवाद सांप्रदायिकता ए ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 24 नंबर भारत संविधान केउ धारा नागरिकों को धर्मगत स्वाधीनता अधिकार दि जाइए 13 रु 18 ना धारा 25 रु 28 ना 20 रु 24 धारा ना 29 रु 32 धारा। तेबे धर्मगत अधिकार दि जाइए तेबे कौथिरु ना यार आंसर हो कौन ना धारा 25 रु 28 धारा 25 रु 28 मध्य धर्मगत स्वाधीनता अधिकार दि जाइए ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर क्वेश्चन नंबर 25 1978 मसीह संविधान 44तम संशोधन व्यवस्था अनुसार 7 गोटी अधिकार केउ अधिकार को बाद दिगला संपत्तिगत अधिकार ना शोषण विरोध अधिकार ना सांस्कृतिक अधिकार ना स्वाधीनता अधिकार। तेबे यार आंसर हो कौन ना संपत्तिगत अधिकार ए ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 26 नंबर भारतीय नागरिक वर्तमान केते गोटी मौलिक अधिकार उपभोग करुछंती 11 ना 10 ना 7 ना 6। तेबे यार आंसर हो कौन ना एबे 6टी अच्छी ऑप्शन डी राइट आंसर। यापर 27 नंबर 2012 मसीह संविधान संशोधन करा जाई धारा 21 क रे 6 रु 14 वर्ष बयस पर्यंत समस्त शिशु को केउ मौलिक अधिकार एक अंश बोली ग्रहण करा जायछि शिशु को जन्म देवा और लालन पालन करवा ना शिशु को मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा देवा ना शिशु को कल कारखाना श्रमिक भाव नियुक्त न करवा ना शिशु को मागणा स्वास्थ्य सेवा जगाई। तेबे यार आंसर हो शिशु को मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा देवा ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर 28 नंबर 2001 मसीहा सेप्टेम्बर 11 तारिख दिन युक्तराष्ट्र अमेरिकार विश्व वाणिज्य केन्द्र ध्वंस मानव अधिकार उल्लंघन बोली धरा जाए यही ध्वंस लीला केउ मानक द्वारा करा जायथिला युक्तराष्ट्र अमेरिकार श्रमिक संगठन ना युक्तराष्ट्र अमेरिकार थिबा आतंकवादी ना युक्तराष्ट्र अमेरिकार राजनैतिक गोष्ठी ना युक्तराष्ट्र अमेरिकार विद्रोही सैनिक। तेबे विश्व वाणिज्य केन्द्र ध्वंस युक्तराष्ट्र अमेरिकार सेठी थिबा आतंकवादी मानक द्वारा करा जायथिला ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर 29
2008 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଭାରତର ବମ୍ବେ ଠାରେ କେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହାକୁ ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଧରାଯାଏ? ଅପସନରେ ଅଛି ତାଜ ହୋଟେଲରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚାଳନା, ନା ବମ୍ବେ ସହରରେ ବ୍ୟବସାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ, ନା ବମ୍ବେ ସହରର ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା, ନା ବମ୍ବେ ସହରର ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ। ତେବେ 2008 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ତାଜ ହୋଟେଲରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 30 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନବ ଅଧିକାରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହୋଇଥାଏ? ମଣିଷ ସମାଜର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବା, ନା ମଣିଷ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସସ୍ଥାନ ଉପଭୋଗ କରି, ନା ମଣିଷର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ନା ମଣିଷ ଭଳି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ଅଧିକାରକୁ। ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମଣିଷ ଭଳି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ଅଧିକାରକୁ। ଏ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 31 ନମ୍ବର, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସନନ୍ଦ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? 1945 ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ, ନା 1945 ଜୁଲାଇ 24, ନା 1945 ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ, ନା 1945 ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ। ତେବେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସନନ୍ଦ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 1945 ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ। ଏ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 32 ନମ୍ବର, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ 1948 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଦିନ କେଉଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନା ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣା, ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଆଇନ ଘୋଷଣା, ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଦିବସ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ। 33 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଘଟଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଘଟଣାରେ ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି? ଥାନା ହାଜତରେ କଏଦୀର ମୃତ୍ୟୁ, ନା ଯୌତୁକ ଦାବି କରିବା, ନା ବିଭିନ୍ନ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନା ନାଗରିକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଥାନା ହାଜତରେ କଏଦୀର ମୃତ୍ୟୁ। ଏଠି ତାକୁ ପିଟି ମାରିକି ମାରି ଦିଆ ହେଉଛି, ସେଠି ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 34, ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକମାନେ ନାରୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମଜୁରୀ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହା ଠାରୁ ଆମ ଦେଶରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନ ମଜୁରୀ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି? ଅପସନରେ ଅଛି 1970, ନା 1972, ନା 1976 ମସିହା, ନା 1980 ମସିହା। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା 1976 ମସିହା ଠାରୁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ସମାନ ମଜୁରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଇନ କରାଯାଇଛି। 1976 ମସିହା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 35 ନମ୍ବର, ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିବସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛେ? ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ନା ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ, ନା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ, ନା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ। ସେ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖକୁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଅପସନ ସି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 36 ନମ୍ବର, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେବେଠାରୁ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆସୁଛି? 1993 ମସିହା, ନା 2003 ମସିହା, ନା 2005 ମସିହା, ନା 2007 ମସିହା। ଆମ ଦେଶରେ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଆସୁଛି? ତ ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 2003 ମସିହା ଠାରୁ। 2003 ଅପସନ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 37 ନମ୍ବର, 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ, ନା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ନା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ନା ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଅପସନ ଡି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 38 ନମ୍ବର, ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନକୁ ମାତୃ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ମେ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର, ନା ମେ ମାସ ଶେଷ ରବିବାର,
ନା ମେ ମାସ 30 ତାରିଖ ନା ମେ ମାସ 1 ତାରିଖ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନକୁ ମାତୃ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ ମାସ ଶେଷ ରବିବାର। ମେ ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 39 ନମ୍ବର, ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଆଜି ଆଉ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରଖି ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତାରେ ମନୀଷା ଦତ୍ତ ନା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ନା କିରଣ ବେଦୀ ନା ସଙ୍ଗୀତା ସିଂ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିରଣ ବେଦୀ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।